أعزائي تلاميذ سنة أولى متوسط، نلتقي من جديد من خلال سلسلة مناقشة دروس الكتاب المدرسي وحل التمارين. نكمل صفحة رقم 142 page 142. نبدأ بقراءة النص. تابعوا معي. Pourquoi devrions-nous utiliser des énergies renouvelables؟ لماذا يجب علينا استعمال الطاقات المتجددة؟ Pour ne plus dépendre des carburants fossiles tels que le pétrole, le gaz et le charbon, qui, en plus d'être très polluants, vont s'épuiser rapidement. Il faut. سأترجم حتى يتوضح المعنى. حتى لا نستهلك كثيرا الكربون فوسيل، اللي هي معناتها كربون فوسيل تعني الطاقات المستخرجة من باطن الأرض، مثل البترول اللي هو البترول، الغاز et le charbon. الشاربون هو الفحم. بالإضافة إلى أنها جد ملوثة، هي كذلك سريعة النفاذ أو تنتهي بسرعة. يجب لذلك investir dans l'énergie solaire, technique qui consiste à utiliser l'énergie du rayonnement solaire. الاستثمار في الطاقة الشمسية هي تقنية تعتمد على استعمال أشعة الشمس. Installer des fermes éoliennes qu'on appelle aussi parcs éoliens ou centrales éoliennes. إنشاء مزارع أو مجمعات التي توجد فيها تلك الآلات التي تحول الرياح إلى طاقة. l'énergie éolienne هي طاقة الناتجة عن استغلال الرياح. Cela consiste à regrouper sur un site un grand nombre d'éoliennes. Le site doit impérativement se situer dans un lieu où les vents soufflent fortement et régulièrement. وهذا الموقع الذي يجب إنشاؤه يجب أن يكون في مكان تهب فيه الرياح بقوة وبصورة منتظمة. Développer la biomasse en utilisant les matières animales ou végétales brûlées pour produire de la chaleur. La biomasse هي الطاقة الناتجة عن تحويل المواد العضوية سواء كانت حيوانية أو نباتية إلى طاقة أو إنتاج الحرارة. Pour satisfaire la demande croissante en énergie de la population mondiale, le développement des énergies renouvelables devient incontournable. Rappelons que ces énergies sont inépuisables et moins dangereuses pour l'homme et l'environnement. هذه الفقرة تعني أنه من المستحسن أن نستعمل هذه الطاقات المتجددة وأن نسعى لاستغلالها، وكذلك لأنها غير خطيرة على الإنسان والمحيط، وكذلك هي موجودة دائما inépuisable معناتها لا تنتهي. Question numéro 1. Quels sont les carburants fossiles cités dans le texte? ما هي الطاقات المستخرجة من الأرض المقدمة في النص أو المذكورة في النص. Bon, les carburants fossiles cités dans le texte sont le pétrole, le gaz et le charbon. Question numéro 2. Quelles sont les énergies dont parle l'auteur dans le texte?
ما هي الطاقات التي يتحدث عنها الكاتب في النص؟ L'auteur du texte parle des énergies renouvelables suivantes. L'énergie solaire, l'énergie éolienne et la biomasse. Question numéro 3. D'après l'auteur, que doit-on faire pour ne plus dépendre des carburants fossiles? La réponse est, selon l'auteur, il faut investir dans l'énergie solaire, installer des fermes éoliennes et développer la biomasse. Question numéro 4. Pourquoi le développement des énergies renouvelables est-il devenu incontournable? La réponse, on doit investir dans les énergies renouvelables car elles sont inépuisables et moins dangereuses pour l'homme et l'environnement. De toute façon, vous allez trouver les réponses à la fin de la vidéo. Pardon. Je retiens. Les énergies renouvelables sont la solution du futur pour deux raisons. الطاقات المتجددة هي حل للمستقبل لسببين. Elles sont inépuisables. هي غير منتهية. Elles sont moins polluantes que les énergies fossiles. هي نسبة تلويثها للجو أقل من les énergies fossiles اللي هي le carburant, le pétrole, le gaz. On passe à la page 143. صفحة 143. J'approfondis ma compréhension. Complète le tableau suivant à partir du texte. نكمل الجدول التالي بالاستعانة بالنص. Énergie fossile, énergie renouvelable. هنا في هذا الجدول نذكر les énergies fossiles ونضعها في تحت الخانة énergie fossile وكذلك نذكر les énergies renouvelables أكيد بالاستعانة بالنص. ثم توجد هنا avantages et les inconvénients. Les avantages هما مزايا أو محاسن الطاقة و les inconvénients هي المساوئ. من خلال النص نجد les énergies fossiles. Les avantages il y a rien ما عندهاش avantage. Les inconvénients c'est très polluante ملوثة جدا vont s'épuiser rapidement ستنتهي بسرعة. Deuxièmement, les énergies renouvelables. Les avantages sont أي مزايا الطاقات المتجددة هي non polluante غير ملوثة inépuisable لا تنفذ أو لا تنتهي moins dangereuse pour l'homme et l'environnement هي أقل خطورة على الإنسان والمحيط. les inconvénients غير مذكور هنا في النص يعني ما عندهاش مساوئ. Deuxièmement, relève dans le texte une proposition de but. نستخرج من النص جملة يوجد فيها le rapport du but أو l'expression de but. من خلال النص نجد cette proposition pour satisfaire la demande croissante en énergie
de la population mondiale. C'est ça la proposition de but. On passe à la suite. J'en parle avec mes camarades. D'après le texte, il existe différentes énergies renouvelables. Selon toi, quelles sont les énergies que l'on peut développer en Algérie؟ هذا السؤال سيكون على شكل وضعية إدماجية ستجدونها كذلك في الفيديو مكتوبة إن شاء الله. Solaire. Dans notre pays, il y a beaucoup de soleil et il est dommage de ne pas en profiter. On devrait encourager les gens à installer des panneaux solaires sur les toits de leur maison. Enfin, le soleil est une source d'énergie inépuisable et moins dangereux pour l'homme et l'environnement. الطاقة الشمسية في بلدنا توجد الكثير أو الشمس موجودة بقوة ويكون من il est dommage comme on dit من الخسارة أن لا نستغلها. لذلك يجب أن نشجع الأشخاص حتى يضعوا أو ينشئوا الألواح الشمسية أي اللي هي les panneaux solaires فوق أسطح منازلهم. Enfin, في النهاية الشمس هي مصدر للطاقة لا ينتهي وكذلك هي أقل خطورة على الإنسان والمحيط.